इंशाल्लाह हम सब समझने की कोशिश करेंगे कि ये यौम अरफा, आखिर इसे यौम अरफा क्यों कहा जाता है और इसकी फजीलत क्या है। दूसरा, मैं ये समझती हूँ कि हर कोई इंसान हम में से बचपन से इस बात को समझते आ रहा है कि अरफा के दिन हमें रोज़ा भी रखना है, और ये भी हम समझते आ रहे हैं कि इस दिन दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन असल जुज़्व ये है कि इस दिन को आखिर वो लोग कैसे मनाएं अकीदत के साथ जो इस वक्त अरफात के मैदान में मौजूद नहीं हैं, या जो इस वक्त मिना के मैदान में मौजूद नहीं हैं। आइए हम पहले इस बात को समझते हैं मेरी बहनों के दर हकीकत कहानी जिंदगी की, जब इस दुनिया को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया था तो कहां से चली और फिर किस तरह हम खाने काबा तक पहुंचे, और फिर किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जिंदा यादों को हमेशा के लिए ता क़यामत, अपने दोस्त की याद को हमेशा से ता क़यामत कैसे सलामत रखा। आइए इस बात को समझते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे रब्बुल आलमीन ने जब इस कायनात को तख्लीक के लिए इरादा फरमाया था तो उसके दो बुनियादी जुज़ थे। अल्लाह जानता था कि इस दुनिया में पैदा होने वाला इंसान जिसे अल्लाह भेजेगा आदम अलैहिस्सलाम का खलीफा बनाकर, वो दो चीजें करेगा। एक, अल्लाह तबारक व तआला की बहुत इबादत करेगा। दूसरा, वो गुनाह करेगा। बस ये दो हकीकत हैं इंसान की जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक भी की। यूं नहीं हम समझ सकते इस बात को कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब फल खाने का मना फरमाया था जन्नतुल फिरदौस में, तो क्या अल्लाह को मालूम ना था कि आदम अलैहिस्सलाम से ये खता हो जाएगी। मेरा अकीदा ईमान ये है कि चूंकि इस दुनिया को बनाने का इरादा अल्लाह कर चुका था तो कहीं ना कहीं से इसका सिलसिला आगाज करना था, और इंसान को ये समझाना था कि तुम्हें जब तुम्हारे अल्लाह ने बनाया और जिन जिन अहकामात पर तुम्हें अमल करने की हिदायत के साथ इस दुनिया में भेजा, तो ए आदम की औलादों, फिर तुम्हारी दो आदतें रहेंगी। नंबर एक, आदम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला की इबादत भी करोगे, और नंबर दो कि उनकी तरह तुमसे खता भी सरजद होगी। जहां तक ताल्लुक रहा कि इंसान गुनाह क्यों करता है और खताएं क्यों करता है, उसका ऑफ कोर्स ताल्लुक है शैतान से। ये शैतान ही है जो इंसान को गुनाहों की तरफ आमादा करता है। ये शैतान ही है जो इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से दूर करता है, और फिर अल्लाह ही के बंदों का एक शैतान इंसान को इंसान का दुश्मन बना देता है। आइए पहले इस बात को समझते हैं कि आखिर शैतान ऐसा क्यों चाहता है। मेरे अल्लाह ने तो जब जन्नत और दोज़ख बनाई तो इसी इरादे से बनाई थी ना, कि अल्लाह के जो नेक बंदे होंगे अल्लाह उन्हें दोज़ख की आग से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मगर शैतान ने जब इस बात का वादा कर दिया था अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह, तूने जो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और फिर तूने मुझे जो सजदा करने का हुक्म दिया, ये शैतान इब्लीस का जुमला कि मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा, जब शैतान इब्लीस ने ये कहा, उस वक्त से दो चीजें शुरू हो गईं।
वही बात, इबादत और गुनाह। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में भेजे गए। शैतान के उकसाने पर आदम अलैहिस्सलाम से खता हो गई। फिर कहूंगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता था कि आदम अलैहिस्सलाम खता करेंगे, मगर दुनिया कहीं ना कहीं से शुरू करनी थी। खता होने के बाद जन्नत का पोशाक आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा से ले लिया गया। ये बात हम सबको पता है कि पता नहीं कितने ही सालों तक माँ आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा जुदा रहे, और फिर जब तौबा कबूल होने का वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा कबूल फरमा ली। गोया समझ में ये आया कि इस दुनिया में हर चीज का एक वक्त है, हर चीज का एक वक्त है, और जब वक्त आता है तो वो चीज खुद ब खुद हो जाती है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम से खता करवा ली और फिर वो इस दुनिया में तशरीफ ले आए, जिसे हम जमीन कहते हैं, तौबा की कबूलियत का जब वक्त आया तो आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा ने एक दूसरे से मुलाकात कर ली, और फिर उसके बाद यूं इस दुनिया की जिंदगी का वक्त शुरू हो गया। आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम जब एक दूसरे से मिले तो फिर दुनिया का वजूद कुछ इस तरह से हुआ कि हमेशा ट्विंस पैदा होते थे, दो जुड़वा बच्चे ही पैदा होते थे। और तारीख इस बात की कोई गवाही नहीं दे सकती है कि वो जो दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे वो कितने माह बाद होते थे। बताया जाता है कि 9 माह ही का अरसा होता था, लेकिन अगर ऐसा भी होता था तो उस जमाने में बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते थे, जो आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा से होते थे। हाबील और काबील, ये बात हम सबको पता है। जब हाबील और काबील इस दुनिया में आए, फिर उनकी बहन से निकाह का इरादा हुआ, सूरह बकरा में जैसे जिक्र है। काबील को अपनी वो जुड़वा बहन बहुत अच्छी लगती थी जिसके साथ वो पैदा हुआ था, और वो चाहता था कि उसकी शादी उस बहन से हो। आदम अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया था, लिहाजा काबील ने हाबील का कत्ल कर दिया। उसके बाद जब दुनिया में ये पहला गुनाह हुआ इस जमीन पर, जब शैतान के बहकाने पर पहला गुनाह हुआ, तो काबिल बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने सोचा कि जो उससे काम हो गया उस पर आदम अलैहिस्सलाम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। मगर वही बात हुई, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जा करके शैतान ने भटकाया, और फिर यहां पर भटकाया नहीं, खता करवाई, और फिर जब यहां पर आए इस दुनिया में तो फिर उनके बेटे के साथ यही किया शैतान ने। काबिल ने जब अपने भाई हाबिल का कत्ल कर लिया तो अपने वालिदैन का वो सामना नहीं कर सकता था, लिहाजा वो जाते 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 इतना दूर चला गया। बताया जाता है कि पहाड़ों की किसी बस्ती में उसने जाकर अपनी जिंदगी को शुरू करने का आगाज किया। बताया ये भी जाता है कि काबिल को 900 बरस की उम्र मिली थी। इंसान की जिंदगियां आगे बढ़ती रहीं, लेकिन वो जो पहला गुनाह हुआ उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा के यहाँ जुड़वा बच्चे फिर नहीं होते थे, और उनके बाद जो पहला बेटा पैदा हुआ काबिल के कत्ल कर देने के बाद, यानी कि हाबिल को कत्ल कर देने के बाद जुड़वा बच्चों का सिलसिला खत्म हो गया, और यूं सिर्फ एक बेटा पैदा हुआ आदम अलैहिस्सलाम के घर बाद, जिसका नाम शीश रखा गया। शीश अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो तन्हा आए थे, उनके साथ उनकी कोई जुड़वा बहन नहीं आई थी। शीश अलैहिस्सलाम बड़े होते रहे। आदम अलैहिस्सलाम के दिल में हाबिल के लिए बहुत मोहब्बत थी,
आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अपने उस बेटे का गम कभी भूल ही नहीं पाए थे। आदम अलैहिस्सलाम के पास जब शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए आदम, आपके बाद आपके खलीफा अब आपके ये साहबजादे शीश अलैहिस्सलाम हैं और यूं ये अल्लाह ताला के दूसरे पैगंबर बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया का जितना इल्म अता फरमाया था, जो आप पैदा होते ही हर चीज का नाम बना दिया करते थे, हर चीज का अल्लाह ताला ने जब आपको इल्म अता फरमाया था, वो तमाम उलूम आप शीश अलैहिस्सलाम को सिखाइए। और उनके बाद आदम अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जमीन पर भी नाजिल फरमाए थे और उन उलूम में हर तरह का इल्म था। रूहानियत का इल्म था, सितारों का इल्म था, एग्रीकल्चर का इल्म था, लॉ का इल्म था, जमीनी मादनियात का इल्म था, साइंस का इल्म था, मैथमेटिक्स का इल्म था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह का इल्म आदम अलैहिस्सलाम को 50 सहीफों में भेजा था और फिर शीश अलैहिस्सलाम को इल्म अल्लाह ताला के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम ने सिखा दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने शीश अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ए मेरे बेटे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मैंने तुम्हें हर एक इल्म सिखा दिया। बस एक बात का ख्याल रखना कि रब्बुल आलमीन के अलावा कभी किसी की इबादत ना करना, और जितनी कौम तुम्हारे पास तुम्हारा रब भेजे उन कौम को अल्लाह ही की तरफ रग़बत देना और उन्हें बताना कि शैतान उनका खुला दुश्मन है। जिंदगी का पहिया इस तरह चलता रहा, शीश अलैहिस्सलाम की औलादें पैदा होती रहीं, जिंदगी कारवां में आगे बढ़ती चली गई, यहां तक कि फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत प्यारे पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह को बड़ा प्यार था। आप खलीलुल्लाह भी हैं और आप ही के साहबजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यौम अरफा से ताल्लुक रखता है, लेकिन दर हकीकत हमें अरफा के उस मैदान तक पहुंचने के लिए ये तमाम हकाइक को समझना जरूरी। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत तेजी के साथ यौम अरफा की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए, आपके यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई औलाद नहीं अदा फरमाई थी। बहुत आगे जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक उम्र में आपको इल्हाम फरमाया कि ए इब्राहीम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको औलाद की खुशखबरी से नवाजा है, यानी कि आप जल्द वालिद मोहतरम बनने वाले हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि बुतों के दरमियान पैदा हुए थे, वालिद साहब अपने हाथ से बुतों को तराशते थे और फिर उसके बाद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों का इजहार किया, बुतों से बेजारी का इजहार किया, तो फिर उन्हें उस बस्ती से निकाल दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये सजा दी गई कि जब आप दीन की इत्तबा कर रहे थे, दीन इस्लाम को फैला रहे थे, और जब आपने उनके बुतों को तोड़ दिया था, तो उस वक्त एक बादशाह था, उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए खुद ही सजा मुंतखब कर ली थी, और वो ये सजा थी कि एक लकड़ियों का इकट्ठा किया हुआ और ऐसी लकड़ियां जो बहुत तेजी के साथ आग पकड़े और फिर बढ़े। लिहाजा बहुत लंबा खड्डा खोदा गया, बहुत सारा काम किया गया और बहुत सारे लोगों को बुलाया गया। उस वक्त के बादशाह ने बुलाया कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मंजर देख लें कि वो जिस खुदा की बात करते हैं वो खुदा उनको उस आग से बचाता है भी या नहीं।
لہذا اہتمام ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ میں بغیر کوئی شکوہ کیے اس آگ کو قبول کیا اور یہ فرمایا کہ میرا اللہ مجھے بچانے پر قادر ہے، اور وہی ہوا۔ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر باغیچہ بن گئی، پھولوں کا باغیچہ بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر نکل آئے۔ یہ منظر جب سب نے دیکھا تب بھی کوئی ایمان نہیں لے کر آیا سوائے لوط علیہ السلام کے۔ پھر یوں لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بستی سے باہر نکل آئے جہاں وہ اللہ کے سوا ہر کسی کی، جہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کے سوا ہر بت کی پوجا کی جا رہی تھی۔ لوط علیہ السلام کہ ہم ٹاپک پر اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ ان کا مرکزی خیال کچھ اور تھا، وہ کسی اور طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب خوشخبری دی اپنے بیٹے اسماعیل کی، اسماعیل علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کی طرف سفر کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے اور ان کی زوجہ کے لیے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے ابراہیم، اب آپ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیے، کوچ فرما لیجیے۔ بیوی صاحبہ کو ابراہیم علیہ السلام چلاتے 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 وہاں تک لے کر آئے جہاں آج کعبۃ اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بی بی صاحبہ پوچھتی نہیں کہ ابراہیم آپ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے۔ جب چھوڑ کر جانے لگے تو بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سہارے۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ جیسے ہی بی بی صاحبہ نے سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور پیغمبر خدا یہ حکم دے رہے ہیں تو آپ نے سر خم تسلیم کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو دل سے جانے کی اجازت دے دی۔ ایک چھوٹا سا بچہ اسماعیل علیہ السلام ان کی گود میں۔ کچھ وقت گزرا تو ماں نے اپنا دودھ پلا کر اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کی کوشش کی، مگر یہ کہ جب کھانے پینے کو کچھ مہیا نہ رہا تو ماں کو دودھ بھی نہ اترا۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے رونے لگے۔ وہ بی بی صاحبہ جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ ہیں، آپ نے صفا اور مروہ کے پہاڑ کے درمیان 7 چکر کاٹے بےتابی کے ساتھ۔ آپ کبھی صفا کی طرف بھاگتی اور وہیں سے پھر مروہ کی طرف بھاگتی، پہاڑی پر چڑھتی اور پہاڑی سے نیچے اترتی۔ 7 چکر جب اس بےتابی میں کاٹے تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا اس قدر پیاری آئی کہ پھر رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کے نیچے سے ایک چشمہ جاری فرما دیا۔ بی بی ہاجرہ نے دور سے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس سے پانی کا کوئی چشمہ بہہ رہا ہے۔ آپ صفا کی پہاڑی سے بھاگتے ہوئے اپنے بیٹے تک آئیں، لیکن اس وقت تک پانی کافی باہر آ چکا تھا اور آپ نے اس پانی کو فرمایا زمزم، یعنی کہ رک جا رک جا، زمزم رک جا رک جا، اور یوں اس چشمے کا نام تا قیامت آب زمزم اللہ رب العالمین نے رکھ دیا۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بی بی ہاجرہ اس چشمے کو رکنے کا نہ کہتی تو عین ممکن ہے کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے چشمے بہنے لگتے اسی آب زمزم کے۔ بہرحال بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہیں پر رک گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس آب زمزم کے اندر وہ تمام چیزیں رکھی جو ایک انسان کی خوراک کے اندر تمام چیزیں جو شامل ہوتی ہیں، بہترین پروٹین، بہترین وائٹامن، بہترین کیلشیم، بہترین میگنیسیم اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ یوں آب زمزم ایک بہترین خوراک بن گیا دونوں ماں بیٹوں کا۔ اور پھر جب وہ آب زمزم پیتی تھیں تو پھر انہیں بھوک بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جب آپ اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی تو دودھ بھی بہت اچھے طریقے سے اترتا تھا۔ یوں ہی پر آپ اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے لگی اور دونوں ماں بیٹے اسی آب زمزم پر اکتفا کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد وہاں سے کسی کا قافلہ گزرا۔ اس قافلے میں کوئی بادشاہ تھا، اسے پانی کی تلاش تھی۔ قافلے کے لوگ جب اس چشمے کے پاس پہنچے تو بی بی ہاجرہ سے فرمایا کہ یہ چشمہ کہاں سے آیا؟ بی بی ہاجرہ نے فرمایا یہ میرا ہے۔ کہا ہم کیا یہاں پر آرام کر سکتے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے فرمایا بالکل آپ آرام کر سکتے ہیں، لیکن اس پانی پر میرا حق رہے گا۔ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ آہستہ آہستہ پھر وہاں پر انسان آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے، صرف اور صرف اس آب زمزم یعنی کہ پانی کی وجہ سے۔ پھر وہاں پر کھجوریں اگنے لگیں۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے سینوں سے گٹھلیاں نکالنا شروع کی، بیج پیدا ہوئے، لوگ وہاں آب زمزم کے ارد گرد آباد ہونا شروع ہوئے، چونکہ وہ بہترین پانی تھا جہاں انسان کو نہ بھوک کا احساس ہوتا تھا نہ پیاس کا۔ لہٰذا آب زمزم کا کنواں اس طرح سے بننا شروع ہو گیا، اور چشمہ جہاں تک تھا ارد گرد اس کے ارد گرد دیوار بنانا شروع کر دی گئی اینٹوں کے ذریعے۔ کچھ عرصہ ہوا تو پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیے اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس اور جا کر اب آپ ان سے ملاقات کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے ملاقات کی، دیکھا تو وہاں پر لوگ کئی آباد ہو چکے تھے اسی آب زمزم کے ارد گرد۔ پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ یہاں پر آپ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر تعمیر کیجیے۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب والد محترم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو آپ نے کہا حضور بابا جان ضرور، اگر اللہ کی یہ چاہت ہے تو ہم اسے ضرور پورا کریں گے۔ پھر پہاڑوں کے سینوں کو کاٹ کر پتھر کے ٹکڑے کیے گئے، اور ایک ایک پتھر اسماعیل علیہ السلام اپنے زور قوت سے اللہ کی مدد سے نیچے لے کر آتے، والد محترم مٹی کو باریک پیستے، اور پھر اس طرح سے ایک گاڑھا مواد بنایا گیا، اور پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی۔ کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، آزمائش ابھی باقی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے دوست کہ تجھے کون عزیز ہے، تیری وہ اولاد جو میں نے تجھے کئی سالوں کے بعد دی، پھر میں نے تجھے اس سے جدا کیا، پھر جب وہ تقریباً اپنی جوانی کے قریب تھا تو میں نے تیری ملاقات تیرے بیٹے سے کروائی، مگر اب اللہ رب العالمین آپ سے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آ کر یہ فرمایا اسماعیل علیہ السلام سے، اور ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد محترم، اگر اللہ کی یہ مرضی ہے تو آپ اپنے بیٹے کو بھی ثابت قدم ہی پائیں گے۔
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के आंखों पर पट्टी बांधी और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधी, और ये तजवीज भी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ही दी थी। और फिर यूं जब वक्त ज़बा करीब हुआ और एक तलवार तेज हुई, तो अल्लाह रब्बुल रहमान ने जिब्राइल अमी को फरमाया कि जिब्राइल अमी, अल्लाह ने आज आपको जितनी ताकत दी है उस पूरी ताकत का आज आप मुजाहरा फरमाइए। जिब्राइल अमी, आज आपकी भी आजमाइश है। गले पर छुरी भिड़ने ना पाए कि इससे पहले आप पहुंचेंगे जमीन पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हटा देंगे। जिब्राइल अमी जब अल्लाह के हुक्म से रवाना हुए आसमान से, तो आप अपने साथ जन्नत से एक पत्थर भी लेकर उतरे जिसका नाम था हजरे अस्वद। और आपने ये इसलिए अपने साथ रखा था कि हो सकता है कि जिब्राइल अम्मी थोड़ा अगर दूर हो अपनी पहुंच से, तो आप वहीं से उस पत्थर को आगे भेज सकें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हटाने के लिए। और यही हुआ। जब आप आसमान से यानी कि जमीन के काफी करीब पहुंच चुके थे, तो उस वक्त ऐन वक्त था। लेकिन ये कि फिर आपने उस पत्थर को आगे बढ़ाया और यूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस हजरे अस्वद के पत्थर की वजह से आगे की तरफ गिर गए। फौरन जिब्राइल अमी पहुंचे। इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अमी ने हटाया और फिर उस जगह पर डुंगा रख दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसा लगा कि वो छुरी जो आपने फेरी वो अपने बेटे इस्माइल पर फेरी। इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आंखों से पट्टी उतारी और चेहरे पर एक गम था। वो गम इसलिए नहीं था कि बेटा चला गया, इस बात का गम कि अल्लाह अब इस आजमाइश को कबूल फरमा ले, इस इम्तिहान को कबूल फरमा ले, इस दुआ का गम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी आंखों से पट्टी उतारी, इस्माइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे और आपने दुम्बे को ज़िबा किया था। जिब्राइल अमी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आपको इस इम्तिहान में भी साबित कदम पाया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी को फिर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और यूं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जिंदगी हज तक पहुंची। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दोस्त खलीलुल्लाह की इस याद को ताज़ा रखने के लिए मुसलमानों पर हज को फर्ज किया। हर साल तमाम मोमिन जमा होते हैं यौम अरफा के दिन हज के लिए और अल्लाह की राह में हज भी करते हैं और कुर्बानियां भी देते हैं। सफा मरवा के चक्कर भी काटते हैं और तवाफ भी करते हैं। हजरे अस्वद को बोसा भी देते हैं और मकाम इब्राहीम पर 2 रकात नफिल भी अदा करते हैं। हज जिंदगी का एक ऐसा रुकन अल्लाह ताला ने मोमिन बंदों पर बना दिया कि जिसके अदा करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। आखिर ऐसा क्यों है इस दिन? आखिर ऐसा क्यों होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, वो भी उनके जो अरफात के मैदान में हो और उनके भी जो ना हो। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया कि सुनो ए मोमिनो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पर हज को फर्ज करता है कम से कम जिंदगी में एक मर्तबा। जब आप हज के लिए तशरीफ लेकर गए तो हजरत बिलाल हबशी आपके साथ थे। हज पर बहुत सारा कारवां आपके साथ था, असहाबाए कराम का और उनकी अजवाज का भी और बच्चों का भी और बूढ़ों का भी। आपने खिताब फरमाया अरफात के मैदान में
और चूंकि मजमुए में शोर था, सबको ये ख्याल था कि कोई वही उतरने वाली है कि पैगंबर खुदा आज पहाड़ की इस बुलंद मकाम पर तशरीफ ले गए हैं। आपने बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि बिलाल हबशी खलकत को खामोश करवाइए। बिलाल हबशी ने ऐलान किया, प्यारे पैगंबर कुछ फरमाने लगे हैं, खामोशी की जाए। फिर आपने अपना खुतबा इरशाद फरमाया कि आज हज का दिन है और मैं पैगंबर खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मैं तुम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाई हुई चंद बातें तुम पर जाहिर फरमाता हूँ। हो सकता है कि अगले साल मेरी तुम लोगों से मुलाकात ना हो पाए, मगर ये जान लो कि ये आखिरी हज जो मेरा है ये अल्लाह ही के हुक्म से है। और फिर आपने खिताब फरमाया कि ऐ मुसलमानों, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं, तमाम इंसान अल्लाह ही के बंदे हैं। आपने अपने खिताब में ये भी फरमाया कि ऐ मुसलमान मर्दों, मैं तुमसे मुसलमान औरतों के लिए वसीयत करता हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ कि ये कमजोर हैं, इनका ख्याल रखना, क्योंकि रोज़े हशर के मैदान में मैं तुमसे इन पर की गई ज्यादतियों का सवाल करूंगा। फिर आपने बच्चों और बूढ़ों के लिए उम्मत मुस्लिमा को तलकीन फरमाई। आपने फरमाया अल्लाह के सिवा कभी किसी की इबादत ना करना। आपने फरमाया कि वो साहिब इस्तात मोमिन जो हज का फरीजा अदा कर सकते हैं वो जरूर आए, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मालो ज़र अता फरमाया कि वो हज कर सकते हैं, तो वो जरूर हज करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप ये भी इनसे खिताब में कहिए कि अल्लाह इनके गुनाहों को बख्श देगा जब वो हज पर आएंगे। पैगंबर खुदा ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, ऐ मोमिनो, कि जब कोई हज अल्लाह की रजा के लिए करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को ऐसे मिटा देगा जैसे उसने अपने माँ के पेट से आज जन्म लिया हो, आज पैदा हुआ हो। सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हो जो वहां मौजूद थे, आपने मेरे नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या ये बात सिर्फ आज हमारे लिए ही है? मेरे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम्हारे लिए भी है और उनके लिए भी है जो मेरे बाद इस दुनिया में अल्लाह के बंदे तशरीफ लाएंगे और वो हज करेंगे। फिर असहाबा कराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, तो क्या ये सिर्फ बयान उनके लिए ही है जो सिर्फ हज के लिए मैदान अरफात में जमा होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उनके लिए भी है जो इस हज के दौरान जमा होंगे और उनके लिए भी है जो जमा नहीं हो पाएंगे। उन पर फर्ज हो, उन पर अच्छा रहे कि वो यौम अरफा का रोजा रखे। यौम अरफा की 7, 8, 9 तारीख को फजीलत समझें और फरमाया कि इस दिन वो रोजा रखें और अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादत करें, तो रब्बुल आलमीन इनके अगले साल के गुनाह और पिछले साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। फिर असहाबाए कराम ने सवाल किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस यौम अरफात के बारे में कुछ और बताइए, कुछ और बयान फरमाइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर सुनो कि आज के दिन जब यौम अरफात में, यौम अरफा के दिन और हज के मैदान में जब अल्लाह के तमाम बंदे अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं या आएंगे, तो शैतान उस दिन बहुत ज्यादा रोएगा जैसे कि आज रो रहा है। फरमाया गया कि क्यों? तो मेरे नबी ने फरमाया, इसलिए कि उसने अल्लाह से कहा था कि मैं तेरे नेक बंदों को भटकाऊंगा, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि मेरा जो बंदा जिसे मैं मुंतखब करूंगा, जिसे मैं हिदायत दूंगा और जो मुझसे मदद मांगेगा, मैं उसे तेरे चुंगल से बचा लूंगा।
जब अरफात का दिन होता है और तमाम हुज्जाज किराम जब अरफात के मैदान में अल्लाह की इबादत के लिए जमा होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है कि देखा, मैंने ना कहा था शैतान को कि मैं अपने बंदों को बचा लूंगा। गवाह रहना कि मैदान अरफात में जिसने कदम रख लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके गुनाहों को माफ फरमा दिया, तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया, इसलिए कि ये अल्लाह के बंदे हैं। शैतान इस दिन बहुत ज्यादा रोता है और अपने सर पर खाक डालता है और कहता है कि काश मैं इनका कुछ बिगाड़ पाता। शैतान को जब कंकड़ियां मारी जाती हैं, देखने में तो ऐसा लगता है कि वो एक पिलर है, लेकिन हकीकत में वो शैतान की शिकस्त का इजहार है जो हम बंदे अल्लाह ताला की बारगाह में करते हैं। जब अरफात के मैदान से और हज के दिन से फ्री होने के बाद सेकंड डे, जब मुजल्फा में पहुंचने के बाद शैतान पे कंकरियां मारी जाती हैं, उस दिन ये बंदा ईमान और बंदा मोमिन इस बात का इकरार करता है चिल्ला कर शैतान के सामने कि ऐ शैतान, तुझे अल्लाह ने शिकस्त दे दी और तेरे नसीब में यही कंकरियां ही खाना लिखा है। और इस तरह 3 दिन तक बंदा मोमिन इजहार करता है शैतान को इस बात का कि हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है, उसने हमें गुनाहों से पाक किया, उसने हमें जिंदगी की लताफत अब अता फरमाई कि हम अपने गुनाहों से पाक होकर अपने अल्लाह की इबादत के लिए दोबारा उस जिंदगी में कदम रखने वाले हैं जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फिर से अगले साल यौम अरफा का दिन दिखाएगा। हम फिर रोजा रखेंगे और फिर हम अगले और पिछले अपने गुनाहों को अल्लाह से माफ फरमा लेंगे। ये वो दिन है, ये वो रातें हैं मेरी बहनों कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की हर दुआओं को कबूल फरमाता है। और क्यों कर ना फरमाए, जब इंसान फरिश्तों की सिफत जैसा पाक हो जाए अपने हर गुनाह से, तो कोई शक ही नहीं कि वो मुस्तजाबुद दावात की मर्तबे पर फाइज हो जाए। इस यौम अरफा के दिन को बहुत गनीमत जानिए, बहुत ज्यादा गनीमत जानिए। इस यौम अरफा के दिन को पैगंबर खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से बताया, उस तरह से गुजारने की कोशिश कीजिए। रोजों का एहतमाम कीजिए, सदका जरूर दीजिए। 9 जिलहज को अपना सदका जरूर दीजिए, चाहे वो जौ के एक दाने, जौ के मुट्ठी भर जौ क्यों ना हो, या फिर चाहे वो एक मुट्ठी पर आटा क्यों ना हो, या फिर चाहे वो एक खजूर ही क्यों ना हो, अपना सदका दीजिए, जरूर दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अपने बंदों को कि ऐ मेरे बंदों, तुम्हारा अल्लाह जानता है कि हर किसी के पास तो इतने वसाइल नहीं होंगे कि वो हज पर आ सकें, अपने अल्लाह को मना सकें, मिना में अपने 5 रोज गुजार सकें। तो फिर बंदा तो कहेगा ना कि परवरदिगार आलम, अगर माल की कसरत नहीं तो क्या हमें वो मौका नहीं मिल सकता? तो मिल सकता है, क्योंकि अल्लाह मेहरबान है अपने तमाम बंदों पर। और कैसे मिल सकता है? एक तो मैंने आपको बताया कि 7, 8 और 9 तारीख को अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन तारीखें मानकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाइए, अल्लाह की इबादत में वाकई मसरूफ हो जाइए। ये जो जिलहज के 10 दिन होते हैं ना, ये अल्लाह तबारक व तआला के खास 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 रहमत के दिन होते हैं। इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दोज़ख से भी बंदों को आजाद फरमाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए कि मैं अगर अपनी अकल के मुताबिक सोचूं, और मैंने सोचा, मैंने कड़ी से कड़ी मिलाई, सोचने की कोशिश की कि मेरे नबी ने ये तो फरमा दिया था कि जुम्मे के दिन कयामत आएगी,
مگر میرے اندر کی روح نے مجھے اس سوال پر بار بار ایک ذہن میں منتشر پن پیدا کیا کہ میں مان چکی کہ جمعے کو قیامت آئے گی اور یہی سچ ہے، مگر پھر بھی کچھ تو اور کچھ خاص ہونا چاہیے تھا، کچھ تو اور خاص ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر میرے دل کے اندر کی آواز مجھے یہ کہتی ہے کہ یقیناً حج والے دن 10 ذی الحج ہی کو قیامت آئے گی۔ اب وہ کون سی صدی ہوگی، کون سا ایئر ہوگا، میں نہیں جانتی، لیکن میرے اندر کی اپنے اندر کی میری ایک روح بتاتی ہے مجھ سے کہ یقیناً وہ 10 ذی الحج ہوگا، کیونکہ میرے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس دن جتنا میں رب العالمین نے فرمایا کہ جتنا میں دوزخ سے اپنے بندوں کو بچاؤں گا وہ یہی حج کا دن ہے، اور اللہ بچاتا بھی ہے۔ اس دن ہر سال اللہ کرم فرماتا ہے، نہ جانے کتنے گناہ گار جاتے ہیں حج کرنے، اور اللہ رب العالمین ان کو بچا لیتا ہے۔ اور پھر دوسری احادیث کو جب میں نے جمع کرنے کی کوشش کی تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ خلقت کو روز حشر اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں ہی جمع کرے گا۔ تو گویا مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ عرفات ہی کا دن ہوگا، 10 ذی الحج ہی کا دن ہوگا جس میں قیامت آئے گی، جس میں قیامت آئے گی۔ اور جب مومن بندے عرفات کے میدان میں پہنچیں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ یہ تو ہمارا وہی اللہ ہے جس سے ہمیں پہلے بھی عرفات کے میدان میں جمع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اے میرے مومن بندو، میں جس قدر عرفہ کے دن، حج کے دن اپنے بندوں کو گناہوں سے، دوزخ سے بچاتا ہوں، اتنا پورے سال میں اتنی رحمت نہیں ہوتی۔ ہاں، خاص دن ہیں جیسے رمضان شریف کے 10 عشرے آخری کے، جو ہمارے ایک عشرہ ہمیں آخری کا ملتا ہے 10 دن کا، وہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ مگر اس میں میرے اللہ رب العالمین نے اس 10 ذی الحج کے دن کے لیے خاص فرمایا کہ میں جتنا اپنے بندوں کو اس دن دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل فرماتا ہوں، یا اس دن جتنا میں دوزخیوں کو دوزخ سے پناہ دے کر اسے بچاتا ہوں، اتنی رحمت خاص اللہ کی کبھی نہیں ہوتی۔ دوسرا ایک اور خیال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ تہجد کی نماز میں تو رب العالمین تیسرے آسمان پر آتا ہے، تہجد کے وقت، ہے نا، تہجد کے وقت میرا اللہ تیسرے آسمان پر آتا ہے، مگر حج کے دن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رب عالم، ہمارا اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے، پہلے آسمان پر۔ تو گویا بہت قریب اللہ رب العالمین ہوتا ہے اس 10 ذی الحج والے دن، عرفہ والے دن۔ یہ جو 9 عرفہ، یہ جو 9 ذی الحج کا ہے وقت، جس کو ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں، یہ وہ خاص دن ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور اس قدر رحمت ہوتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو ایک تو یہ جو میرے ذہن میں بات چلتی رہی، اور پھر میں اس بات پر پہنچی کہ ہاں، یقیناً ہو سکتا ہے کہ یہی 9 ذی الحج کا دن ہو یا پھر 10 ذی الحج کا دن ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے جیسے فرمایا تھا، قرآن مجید کے اندر ہے بیان کہ زمین بالکل ایک جیسی ہو جائے گی، پہاڑ دکھائی نہیں دیں گے۔ ٹھیک وہ منظر عرفات کے میدان کا نظر آتا ہے۔ نہ جانے کیسی بات ہے کہ وہ عرفات کا میدان ہر روز توسیع ہوتا جا رہا ہے، ہر روز بڑھتا جا رہا ہے۔ 25 لاکھ سے زائد کی خلقت نے پچھلے سال حج کے ارکان ادا کیے تھے۔
तो यूं कयामत तक ये अरफात का मैदान इतना बड़ा हो जाएगा कि यकीनन उसमें खलकत समा जाएगी। अब ये अल्लाह जानता है, सबसे बेहतर जानने वाला अल्लाह है, अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। लेकिन ये मेरा अपना एक तज्जिया है जिसके बारे में मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है। अब मैं बात कर रही थी आपसे मेरी बहनों कि वो इंसान जो 9 जिलहज को नहीं पहुंच सके वो क्या करें। रोजा रखना है, वो बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक खास हज जिसे भूलना नहीं है किसी भी इंसान को, वो मैं यहां पर आपको बताना चाहती हूं। और वो ये है कि अपने वालिदैन का चेहरा, अपनी वालदा का चेहरा जी भरकर हज की नियत से जरूर देखिए, जरूर देखिए। और इसलिए देखिए कि परवरदिगार आलम, अगर आज मैं तेरे मैदान अरफात में नहीं पहुंच सकी तो क्या हुआ, लेकिन परवरदिगार आलम मैदान अरफात का जो एक इनाम है जिसका नाम तूने जन्नत रखा है, मैं तेरी इस जन्नत का दीदार जो मेरी माँ के कदमों के नीचे है, मैं वो करने जा रही हूं या मैं वो करने जा रहा हूं। और अपने वालिदैन का चेहरा बहुत मोहब्बत के साथ देखिए, बहुत मोहब्बत के साथ देखिए और हज की नियत से देखिए, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है कि जिसने अपनी वालिदैन का चेहरा, जिससे अपने वालदा का चेहरा हज की नियत से देखा, मुस्कुरा के देखा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हज के बराबर जरूर सवाब अता फरमा देता है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। जब तक वालिद वालदा जिंदा है, यकीन जाने कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा कीजिए। ये कोई कॉस्ट आपकी नहीं लग रही। हम हज पर तो जाते हैं ना, तो हम अपना माल खर्च करते हैं, ये भी अल्लाह की राह में, जिसके लिए अल्लाह ने वादा किया कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दूंगा, उसके बदले दुगना तिगना अता फरमाऊंगा। मगर जिनकी वालदा, जिनके वालिदैन सलामत हैं, वो जब अपने वालिदैन का चेहरा देखते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उन तक जाने के लिए आपको कोई एयर टिकट नहीं करानी पड़ती, आपको कहीं होटल्स में स्टे नहीं करना पड़ता। जिनके वालिदैन करीब हैं वो देखिए। अब 9 जिलहज को दुआ क्या करनी है, मैं आपसे कहूंगी कि 9 जिलहज को अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक दुआ जरूर मांगिए, जरूर मांगिए। और वो दुआ क्या है कि ऐ परवरदिगार आलम, तेरे पाक दुलारे बंदे जो मैदान अरफात में मौजूद हैं, उनके चेहरों के तुफैल रोज़े हश्र जब तू हमें हमारी कब्रों से उठाना तो हमारे चेहरों को भी नूरानी रखना। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि जिसका चेहरा नूरानी उठाना रोज़े हश्र अपनी कब्र से, वो जन्नती है, वो जन्नती है। और जिसका चेहरा रोज़े हश्र नूर से भरा उठा, उसका मकसद क्या हुआ कि वो दुनिया में भी पाक ही रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जरूर गुनाहों से बचा कर रखेगा इंशाअल्लाह। चेहरे मुनव्वर होंगे तो मतलब हमारे दुनिया के आमाल अच्छे हैं। रोज़े आखिरत अगर चेहरे मुनव्वर होंगे तो मतलब हमने जो दुनिया में माल कमाया वो सबसे अच्छा है। चेहरे मुनव्वर होंगे तो मतलब ये कि हमारे आमाल नामे हमें सीधे हाथ में दिए जाएंगे। चेहरे मुनव्वर होंगे तो मतलब ये कि दुनिया में जो वुजू हम करते थे वो वुजू का नूर रंग ले आया। चेहरे मुनव्वर होंगे तो मतलब ये कि आक़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन पहचान लेंगे हमें, और हम दरूद पढ़ते हुए अपने नबी की तरफ चले जाएंगे और शफात हम पर वाजिब होगी मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चेहरे मुनव्वर होंगे तो पुल सिरात पर जब हम गुजर रहे होंगे तो दोज़ख पुकार के कहेगी कि जल्दी 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 निकल जा हमारे ऊपर से, ऐसा ना हो कि तेरे ज्यादा देर ठहरने के रुकने की वजह से जहन्नुम की आग कहीं ठंडी हो जाए।
چہرے منور ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں 3 غسل عطا فرمائے گا. ایک، جس سے ہمارا بدن اندر سے پاک ہو جائے گا. 2، ہمارے جسم میں خوشبو پیدا ہو جائے گی. 3، ہمیں روحانی پوشاک، خوبصورت پوشاک پہنایا جائے گا. ہمارے جسم کو نور سے بھر دیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ دعا مانگنی ہے کہ رب العالمین تیرے جو بندے اس وقت عرفات کے میدان میں موجود ہیں، اللہ ان کے چہروں کی طفیل تو ہم پر یہ فضل کر دے کہ روز آخرت بھی تو ہمیں جب اٹھانا تو ہمارے چہروں کو تیرے نور سے پر نور رکھنا مولا. جگمگاتے ہوئے چہروں کے ساتھ اٹھیں، سکون کے ساتھ ہم اٹھے روز قیامت. بس یہ ایک دعا میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. اسے ضرور مانگیے، اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اور کل امت مسلمہ کے لیے بھی، کل امت مسلمہ کے لیے. اس دن جسے یوم عرفہ کا دن کہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح ضرور پڑھیے. کم از کم 350 مرتبہ ضرور پڑھیے، اور اگر زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو 450 دفعہ ضرور پڑھیے. اپنی زبانوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے پاک رکھیے. اتنا پاک رکھیے اپنی زبانوں کو، اللہ کے ذکر سے اتنا پاک رکھیے کہ آپ کے وجود سے خوشبو آنے لگے. اللہ رب العالمین کے بہترین ذکر میں قرآن مجید کا ذکر ہے. دن میں روزہ رکھیے، پوری رات اللہ کی جاگ کر عبادت کیجیے، پوری رات. نوافل ادا فرمائیے. یہاں پر لوگوں کا بہت سارے الگ الگ کانسیپٹس ہیں. کچھ کہتے ہیں 6 رکعت ہو، کچھ کہتے ہیں 4 رکعت ہو، کچھ کہتے ہیں 12 رکعت ہو. صحیح کہتے ہیں، صحیح کہتے بھی ہوں گے. لیکن اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گی کہ 2 رکعت نفل ادا کیجیے. پہلی رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے. دوسری رکعت میں 99 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیے، اور پھر نہایت خضوع خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجیے اس 2 رکعت نفل میں. اور اپنی سوچ کا، اپنے ایمان کا، اپنے اعتقاد کا 100% اس 2 رکعت نفل میں ڈال دیجیے، 100% ڈال دیجیے، اور اللہ کی یاد میں گم ہو جائیے. ایک اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ کافی ہے ہمیں بخشنے پر، وہ کافی ہے رزاق ہمیں رزق دینے پر، وہ قادر ہے رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں سکون اور عزت والی زندگی دینے پر. اس یوم عرفہ کو بہت خاص رات مانیے اور جانیے. میں نے آپ کو دعاؤں کا طریقہ بتا دیا اللہ کی مدد سے. میں نے آپ کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کر لی کہ جتنے نوافل پڑھنے ہیں پڑھیے، آپ کی مرضی ہے. لیکن جو نوافل میں نے آپ کو نفل بتائے 2 رکعت ہی ہے، کوشش کر کے اس کا اہتمام کیجیے. زیادہ سے زیادہ اپنی زبانوں پر رکھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اسے پڑھتے رہیے، اس لیے کہ جب یوم عرفہ والے دن اللہ رب العالمین کی اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے تو اس دن شیطان بہت روتا ہے، بہت روتا ہے. اپنے اوپر خاک اڑا کر کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، آج کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہو رہا. اب محسوس کیجئے گا کہ یوم عرفہ والے دن جو مومن بندے حج پر نہیں بھی جاتے ہیں، لیکن آپ محسوس کیجئے گا
کہ اس دن مومنوں کی روحوں کی کیفیت بڑی مختلف ہوتی ہے، بڑی مختلف ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی میری اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، کیونکہ ذاتی رائے آپ کا حق ہے، آپ کی سوچ آپ کو کیا جواب دیتی ہے اور اس سوچ پر آپ کا خود مختار ہونا یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اگر کوئی مومن اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے تو وہ ضرور غور کرے۔ ایک خاص روح کی کیفیت ہوتی ہے، نہ جانے کیوں چل رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں خانہ کعبہ نظروں کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ ہماری روحیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہوتی ہیں، پھر چاہے وہ کیفیت نماز میں بن جائے، چاہے وہ کیفیت چلتے پھرتے بن جائے، اور اگر نہ بھی بنے تو پھر روزے میں بن جائے، اور اگر روزے میں نہ بھی بنے تو اس یوم عرفہ کی وہ رات جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اس رات اور دن میں کہاں ہوتا ہوں؟ پہلے آسمان پر، پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، تو گویا وہ ہم سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے بتائیے نا، اپنی ذہن سے تھوڑی دیر سوچ کر مجھے بتائیے کہ سورج نکلے اور کسی کو پتا نہ چلے، کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو ساری دنیا روشن ہوتی ہے۔ ویسے ہی جب پروردگار عالم ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، جب وہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے نا، تو ہماری روحیں اپنے اللہ کی یاد میں اور مستغرق ہو جاتی ہیں، اور خود بخود رحمان سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہمارا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے۔ گویا ہماری روح کو یقین ہو جاتا ہے کہ آج کوئی خاص دن ہے جس میں ایک عجیب کیفیت ہے۔ کوشش کر کے دیکھیے، محسوس کر کے دیکھیے، کل اس عرفہ کے دن میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس یوم عرفہ کے دن کے وسیلے اللہ ہمارے گھروں میں سکون داخل فرمائے، رزق داخل فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح رکھے، ہمارے مردوں کو اللہ نیک اور صالح رکھے۔ پروردگار عالم ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے ایسے کھولے کہ یہ دروازے ابدی کھلے پہ رہیں، کبھی ہم پر بند نہ ہو، کبھی ہم سے اللہ ہمارا ناراض نہ ہو، کبھی بھی ہم سے جان بوجھ کر کبھی کوئی خطا نہ ہو، اور اگر خدا نہ کرے ہو جائے تو پھر ہمیں اللہ فوراً توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ توبہ ایسی ہو کہ اللہ اسے ہمیشہ قبول فرما لے اور ابدی قبولیت ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العالمین جتنے حجاج کرام ہیں، اللہ ان کے طفیل ہمارے چہروں کو منور رکھے اس وقت جب ہم اپنی قبروں سے نکلیں۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔